नमस्कार, आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। काणकोण आरोग्य केंद्र डॉक्टरांच्या प्रतीक्षेत आहे। या आरोग्य केंद्रात मूलभूत सुविधा नसल्यानेही रुग्णांचे हाल होत आहे। इथल्या स्थानिकांनी प्रसार माध्यमातून आपल्या व्यथा मांडल्या। आरोग्य केंद्रात तत्काळ डॉक्टरांच्या नेमणुका होण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावे अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे। हांगासर आनीक ताणें म्हाका ऑक्सिजन लायलो। ऑक्सिजन लायतरी म्हाका वारो मेळटा तो लोक मेळना। हांवें डॉक्टरांक कितें म्हाका वारो मेळना तर ऑक्सिजन जाल्यार ऑक्सिजन ना, खाली सिलिंडर म्हाका लायला। इतल्या लोक डॉक्टरांक आमच्या खबर ना बाबा पेशंटांक कोण भाशेन हें करचें न्ही आनी हिंगा सुविधा येनाय ते भाशेन तुमी मातशें ह्या भाशेन करचें आनी 24/7 हिंगा फिजिशियन दवरचो त्या सो दॅट काणकोणकार मातशें तांचे जिबी सर्वायव जातलें, ना जाल्यार जावचें ना। तें ऑपरेट करपाक जर तर हिंगा मनीस आसले जाल्यार तें आमकां फाव जाता आसलें। सर्जन म्हणटा आमकां ना, खाटाक खास स्पेशलिस्ट ना, दुसरो आमकां गायनोकोलॉजिस्ट ना। हे फावो ते डॉक्टर हांगा आमकां कायम दिवचे म्हूण आमची मागणी आसा। तेन्ना हांव सरकाराक हें मागता आनी एक फावटी तुमी आमचे हे आवाज तुमच्या कानार पडोवन तुमी जाता ते भाशेन आमचे काणकोणची परचेची सेवा करची म्हूण मागता। जाल्यार ते फिजिशियन जो पळय दीस आसता मांडे त्या जाता दोतोरूच ना। अरे बाबा तो दोतोर कित्याक येवंक ना कोणाक कांय खबर ना। लोक बाबडी येयल्ली ते प्रेग्नेंट वुमन आपले त्रास काडून हिंगा हळहळे काडटा। 12 रिपोर्ट येता डॉक्टर आज नॉट अवेलेबल। कित्याक लागून अशें घडटा? कोणूय ताका विचारता कितें बाबा तो कित्याक येवंक ना आनी कितें जाला म्हणून? कांयच ना। आनी पेडिट्रिशियन आनी हे डॉक्टर कशे अवेलेबल जातले? पेडियाट्रीक वॉर्ड आसलो तो वॉर्डूय भुरग्याचो वॉर्डून काबार करून उडयलो। आनीक थिंगा किडनी डायलिसीस युनिट केलें। डॉक्टर कोण आमचो किडनीचो आसलो तेजे आनी कितें तरी गव्हर्मेंटा मदें प्रॉब्लेम जावन तें बंद जालें आनी तो पेडियाट्रीक वॉर्ड यूज केलो। आतां त्या वॉर्डा भितर फिमेल धाडटा आनी मेल धाडटा जेंट्सा भितर। हें दुयेंस जावपाचें न्ही भुरग्यांक। जे भुरगे पळय इनोसंट भुरगे आसा ते भुरगे सीक पडटले न्ही। हें कशें ते पेडियाट्रीक वॉर्ड कित्याक आजून तयार जायना? कसलें हिंगा काम चलता आनी कितें चलता? कित्याक लागून चलता? आयज हॉस्पिटल आसा कोणा लागून आसा? आमचे खातीर आसा, पब्लिका खातीर आसा वो कितें? आमकां एक काणकोणकाराक कांयच पुजतच ना, काणकोणकारांची सेवा जावपाचीच ना वो कितें हें आमकां कळक जाय। आयज पासून आमकां रेडिओलॉजिस्ट मेळना। कितलो टायम लागता एक रेडिओलॉजिस्ट काणकोणाक दिवपाक? तो काणकोणसान कलमरगडार पावता पासून डॅड बॉडी पत्ती घरा हाडपाची। हें दूख पळयन आमकां खरेंच आमी मुखार सरला काणकोणकार। हें हॉस्पिटल कशा भाशेन आमकां सरकाराक एज अ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करून दिवचें आनी हेजी आमकां गरज। देवूळ आसा पूण भट ना, हॉस्पिटल आसा पूण दोतोर ना, तशी काणकोण हॉस्पिटलाची परिस्थिती जाल्या। हांगा अल्ट्रासावंड जे आसा ताजें मशीन आसा पूण डॉक्टर अवेलेबल आशिल्ल्या कारणान लोकांचे हाल बेहाल जाल्यात। आज अल्ट्रासावंड करपाक जर भायर वतलो जाल्यार मिनिमम 1000ची गरज उरता आनी ही 1000 रुपया हाडपाचो गरिबांनी खंयचो म्हूण मोठो प्रश्न। इलेक्शना टायमार वोट मारात म्हूण 1000 किंवा 2000 कोणीय दिता पूण ताजे नंतर जो प्रॉब्लम जाता तो सॉल्व करपाक काणकोणाक कोण ना आनी ताका लागून काणकोणकार आतां चाळवल्यात। काणकोणकार म्हणटात की एक हॉस्पिटलांत तुमच्यान दोतोर हाडपाक जायना पूण आपल्या पार्टीचो एक खासदार एक आमदार निवडून येवपाक जाय असो पावर मारतात आनी लोकांच्या घरा घरा वचून विचारतात की वोट कोणाक? वोट अमच्याच मनशाक मारात, जाय जाल्यार कितेंय दवरात म्हूण। तीच परिस्थिती आयज हॉस्पिटलांत कित्याक जायना? हॉस्पिटलांत दोतोर उरना जाल्यार बाकीची फॅसिलिटी नात। ताका लागून लोकांच्या घरा कडेन वचून पॉलिटिक्सवाले कित्याक विचारनात की बाबा तुमची प्रॉब्लम कितें आसा, तुमची समस्या कितें आसा? हें कांयच विचारनात। फक्त इलेक्शनाच्या टायमार घरा कडेन येतात आनी वोटींग मागतात। ताका लागून आतां काणकोणकार एक वाटेन चाळवल्यात। काणकोणकार म्हणटात जर काणकोण हॉस्पिटलांत जर बरी सुविधा जर आमकां मेळची ना जाल्यार आमी हाजे फुडें वोटींग बी करची ना म्हूण। कारण वोट मारून फायदो कितें? कारण जो वोट मारून निवडून येता तो एक फावटी निवडून आयलो की 5 वर्सांनी परत येता। ताज्या मदीं आमची चवकशी करना आनी पेशंट कशे आसात तेंय पळयना किंवा हॉस्पिटलांत दोतोर येता काय ना, एम्ब्युलन्साचे ड्रायव्हर येता काय ना हें पळोवपाक कोणूच पॉलिटिशियन थंय येना। ताका लागून आतां लोक इलेक्शना बहिष्कार घालपाच्या तयारीन आसा अशें म्हूण भितरल्यान म्हायती मेळ्ळ्या। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, काणकोण। दरम्यान काणकोण आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांसाठी उभारण्यात आलेले शासकीय वसतिगृहांची स्थिती अत्यंत दयनीय असून पाण्यापासून स्वच्छतागृहापर्यंत आणि राहण्याच्या खोल्यापासून किमान सोयी सुविधांपर्यंत सगळ्याच पातळ्यांवर भयंकर स्थिती समोर येत आहे। त्यामुळे हे वसतिगृह आहे की कोण वाडा असा प्रश्न उपस्थित होतोय। काणकोण आरोग्य केंद्रात डॉक्टर्स का नाहीत याचे हे एक प्रमुख कारण। काणकोणचो राजा जर बरो उरलो जाल्यार खंय प्रजा खूश जातली अशें म्हूण खूब लोकांचें इंटेन्शन आशिल्लें। पूण कांय राजा जे आसात तो आपल्यालो संवसार
आपल्याली भुरग्यांक आपल्यालो बँक बॅलन्स वाडोवपा खातीर जेन्ना झडटा तेन्ना प्रजेचे बेहाल जातात. एक वेळार राजा जेवन जाल्यार जाता, पूण प्रजा जी आसा ती जेवन खूश उरपा जाय अशें पयलींचे राजा म्हणटाले आनी ते तशेंच करताले. पूण आयज काणकोण जे आसा, काणकोण राम भरोसे जाल्ले आसा आनी काणकोणाक जे हेल्थ सेंटर आसा तांचे क्वॉर्टर्स आसात हेल्थाचे, त्या क्वॉर्टर्साक जर तुमी पळयत जाल्यार भूत बंगले सुद्दां बरे उरतात. ताज्या पाश्ट परिस्थिती हांगा जाल्या. खरें म्हणटा जाल्यार डॉक्टर, इंजिनियर्स किंवा बाकीचे हायस्ट पोस्ट असतात ते लोक जे येतात ते लटर फटर येनात, ते बरे पयशेकार घरांतले येतात, जे बंगल्यान रावपी, जे हायफाय लोक आसात, व्हडली व्हडली गाडी घेवन भोंवपी, हेच ह्या पोस्टाचेर चड अशे येतात. आनीक भुरगेपणांतल्यान VIP जगिल्ले जे लोक असतात ते बेश्ट्या मेट्ट्या घरांनी किंवा क्वॉर्टर्सांनी रावनात, पूण आमचे सारके गरीब लोक उरतात ते खंयी रावन एडजस्ट करतात. काणकोणा एक हॉस्पिटल आसा पूण लोकांक सेवा सारकी मेळना. कित्याक लागून सेवा सारकी मेळना हाजे खातीर आमी आयज मुद्दम काणकोणाक आयले आनी मुद्दम जे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स आसात त्या क्वॉर्टर्सांत भेट दिली जाल्यार हांगा कुत्रे, गोरवां किंवा बाकी जनावरां लावपाच्या लायकीचे हे क्वॉर्टर्स नात. ताका लागून मॅक्झिमम जे डॉक्टर्स काणकोणा येतात ते काणकोणाक रावपाक सोदनात, कारण ड्युटी करतरी कोणी मनीस जावं, तो दोतोर जावं जाल्यार पेशंट जावं कोणी जावं, ताका एक रेस्ट घेवपाची खूब गरज आसता. पूण हांगा रेस्ट घेवपाची परिस्थिती सोड, हांगा तुका टॉयलेटी सुद्दां जालें आनी सामकी इमर्जन्सी आनी जर हांगा येत ते आपुणूच पोटान सुकतलें पूण तुका टॉयलेट जावचें ना, अशी हांगा परिस्थिती आसा. आयज काणकोणाक व्हडलो व्हडलो डेवलप जाला, आमी सुंदर काणकोण केलां, बरें काणकोण केलां अशें म्हूण सांगतात आनी खुबशे रिपोर्टरांचेर आरोपय करतात की तुमी जें डेवलप जालें तें दाखयनात, जें वायट जालें तें दाखयता म्हूण. आयज काल परिस्थिती कितें जाल्या की पॉलिटिशियन जावं आनी कोणी आपूण हें वायट केलें कोण सांगना आनी वायट केलें तें दाखयना, फक्त बरें केलें तें दाखयता. आनी ताका लागून जें वायट घडटा, जें वायट चल्लां, जें वायट परिस्थिती आसा ती रिपोर्टरांक दाखोवची पडटा. आनी ताका लागून आयज आमी मुद्दम आयिल्ले. काणकोणाक दोतोरांचे खूब कमी आसा, तातूंत भितर फिजिशियन जो आसा तो 24/7 आसचो अशें म्हूण पब्लिकेन डिमांड केला, कारण फिजिशियन नाशिल्ल्या कारणान काणकोणाक खूब लोकांचे हाल जातात आनी ताका लागून काणकोणाक जो पेशंट येता तो काणकोणच्यान मडगांवच्यान GMCन आनी इतली ट्रॅव्हलिंग करतना ताका एक पाटी मरण येवंक शकता. खरें म्हणटा जाल्यार काणकोण आमची खूब डेवलप जावपाची गरज आशिल्ली, कारण तेन्नाचे आमदार श्री विजय पै खोत हाणें काणकोणाक सुसज्ज अशें एक हॉस्पिटल बांदिल्लें. पूण हॉस्पिटल बांदून सुद्दां जे काणकोणाक दोतोर येतात ते बऱ्या घराण्यांतले दोतोर आसतात, पयशेकार दोतोर आसतात आनी तांकां रावपाक काणकोणाक एक बरे क्वॉर्टर्स नाशिल्ल्या कारणान काणकोणान कोण दोतोर रावूंक सोदना. ताका लागून सरकारान जाता तितले बेगीन हांगा लक्ष घालचें आनी हे क्वॉर्टर्स जे आसात हे फुल्ल डॅमेज जाल्ले आसात, हे रिपेर जावंक शकतात. पूण रिपेर जाल्यार रिपेर करचें, नाल्यार एक नवीन बरे क्वॉर्टर्स बांदून दोतोराक रावपा सारकी कितें तरी सुविधा करची. आनी दोतोरान जर हांगा जर कंटिन्यू जर 24 वरां दवरत जाल्यार आमकां मडगांव GMCन वचून हाल काडपाची गरज ना, हांगाच आमकां सगळ्यो सुविधा मेळूंक शकतात. पूण जे आमचे काणकोणचे राजा, जे काणकोणचे मेन लोक आसात, जर तांणी जर काणकोणा लक्ष घालत जाल्यार काणकोण बरें डेवलप जातलें आनी काणकोणकारांक मेळटा वचपाची गरज ना हेल्थ इश्यू खातीर अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. त्याच बरोबर लोकांनी डिमांड केल्लें आसा की हेल्थ मिनिस्टर, गोंयचे CM हांणी ताबडतोब काणकोणाक लक्ष घालचें आनी काणकोणकारांक राहत दिवची. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.